अतुलित बलधाम हेम शैलावदेयं धनुजवर कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीश रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। प्रिय भ्राता ओ भगिनीगण, मुझे आज आपण मानू द्वादश राशि आज राशिफल संपर्क में कहूँ। आज 2025 मसीहा जून मास 6 तारीख शुक्रवार। प्रथम देखा आम मेष राशि। आज आपण दिनटी भल रहिबो। शारीरिक क्षेत्र में प्रायतः भल रहिबो। दिन जाक मन मध्य एक भय रहिबो। शिक्षा क्षेत्र में अति भल रहिबो। आज कौन बंधु लोक सांगे किसी मनांतर होगाक जाउछंती। धन लाभ हेब। कौन संस्था को किसी दान करि पारंती। धर्म मार्ग प्रति आसक्ति बढ़िबो। कौन स्त्री लोक बा कौन झील सांगे किसी कलिकजिया हेबो। से अपवाद पाइबे। आज शत्रु किसी देखा दे पारती। संतान संततिकर देह भल रहिबो नाही। अशुभत्व दूर पाई गोमाता को घास खाइबा दिंतु। आज शुभ अंक आपण 1। शुभ रंग है नाली। वृष राशि। आज आपण दिनटी प्रायतः मध्यम धरण रहिबा जाउछि। स्वास्थ्य भल रहिबो नाही। उदर किसी पीड़ा अनुभव हेब। कौन दिग को यात्रा करी ताहा वृथारे परिणत होगाक जाउछि। आज दिनर निजर कहिबारे किछि खराब कथा बाहरी जाइपारे। संयमता रक्षा करंतु। शत्रुनाश होगाक जाउछंती। धन लाभ हेब। कौन कार्य सिद्धि होगाक जाउछि। आज सम्मानच्युति हेबार भय अछि। से भली करंतु नाही। सतर्कता अवलंबन करंतु। अल्प सुख मिलिबो। कौन बंधु लोक घर को आसी पारंती। कौन स्त्री लोक द्वारा किसी धन लाभ होगाक जाउछि। प्रेम जीवन रे आज बहुत सुख लाभ करिवे। अशुभत्व दूर पाई हनुमान चालीसा पाठ करंतु। आज शुभ अंक आपण 5। शुभ रंग है धला। मिथुन राशि। आज आपण दिनटी सेते भल रहिबो नाही। कौन स्थान रे निजर विश्वास भांगिबाक जाउछि। आज अग्नि प्रति बा इलेक्ट्रिक प्रति सतर्क रुहंतु। अग्निर भय रही। कौन भाई सांगे किसी कलिकजिया हो पारे। कथबार्ता करिबारे संयम आचरण करंतु। आज सर्पर भय किसी रहिबो। जस किसी लाभ होगाक जाउछि। उत्तम भोजन रे आप्यायित हेबे। अशुभत्व दूर पाई तुलसी रे चंदन लगाई विष्णु भगवान को अर्पण करंतु। आज शुभ अंक आपण 3। शुभ रंग है सबुज। कर्कट राशि। आज कौन शुभ कथार आगुसार हो अशुभ भोग करेंगे। कौन स्थान रे सम्मान किसी मिल। शरीर भल रहा। शिक्षा रे खराब रहिबो। कर्म रे मन लगे नाही। असुविधा रे व्यवसाय बंद रहिबो। चाकरी क्षेत्र रे छुट्टी नहीं पारंती। प्रेम जीवन भल नाही। परिवार रे समस्ते किसी आनंद उपभोग करने को जाउछंती। अशुभत्व दूर पाई जलचर जीवन को किसी खाइबा को दियंतु। आज शुभ अंक आपण 2। शुभ रंग है धला। सिंह राशि। आज मन भितर किसी भय रहिबो। नाना प्रकार पीड़ा अनुभव करेंगे। अशांति आसीबो। नूतन वस्त्र धारण करेंगे। धन किसी प्राप्ति हेब। किसी सुख भोग करेंगे। शिक्षा दिगरे प्रायतः भल रहिबो। कर्म रे आदौ मन रहिबो नाही। बिजनेस मध्य खराब रहिबो। चाकरी क्षेत्र में से भली रहिबो। प्रेम जीवन रे अशांति उपभोग करेंगे। परिवार रे कौन कथा को नहीं एक चिंता रहिबो। अशुभत्व दूर पाई ओम भास्कराय नमः मंत्र को सकाळु 21 थर जप करी जलांजलि दियंतु।
ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନାଲି। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି କିଛି ଧନ ସମ୍ପଦ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ କିଛି ଅଶୁଭର ବାତାବରଣ ଆସିବ। କୌଣସି କାମରେ ଆଗୁସାର ହୋଇ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିବେ। କ୍ଲେଶ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଧନ କିଛି କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି କୌଣସି ଭୂମିକୁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଅଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା କଲର। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଶରୀର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ମନରେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର କାହାର ହେଲେ ଶରୀର ଖରାପ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ବାଧା ଉପୁଜିବ ଓ ପରେ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ। ଧନ କିଛି ଲାଭ ହେବ। ଆଜି ଖ୍ୟାତି କିଛି ଅର୍ଜନ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂଜାର ପାତ୍ର ଆପଣ ହେବେ। ଆଜି ଶ୍ରମ କରି ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେବାକୁ ହେବ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କମଳା କଲର। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ପାଇଁ 12ଟି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର ଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ଉପୁଜିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଖରାପ ରହିବ। ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ। କିଞ୍ଚିତ ଲାଭ ହେବ। ଚାକିରିରେ କୌଣସି କର୍ମକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଚଳିତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଘାଣ୍ଟିଆ ଚକଟା ହେବ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 3, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ନାଲି। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଜନେସ୍ରେ ଜଣେ କେହି ଜିନିଷକୁ କ୍ରୟ କରିବେ, ତାପରେ ପୁନଶ୍ଚ ଫେରାଇବାକୁ ଆସିବେ। ଚାକିରିରେ ଏକ କାଗଜପତ୍ରକୁ ନେଇକି କିଛି ଘାଣ୍ଟିଆ ଚକଟା ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା ହଳଦୀ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ଏକ ଉତ୍ତମର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଏକ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ରହିବ। ଶିକ୍ଷାରେ ଭଲ ନାହିଁ। କର୍ମରେ ଆଜି କର୍ମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବିଜନେସ୍ରେ ଭଲ ନାହିଁ। ଚାକିରିରେ ଆଜି ଛୁଟି ନେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପାରିତୋଷିକ ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାରରେ କେହି ହେଲେ ଆଜି କିଛି କୁକର୍ମ କରି ନିନ୍ଦନୀୟ ହେବେ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ହେବ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 6, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବିଜନେସ୍ରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି ପଡ଼ି ହେଇପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ, ସେ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପିଲା କିଛି ଭାଙ୍ଗିଦେବ ବା ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର ପାଇଁ ମା କାଳୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର କ୍ରିଙ୍କୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କାଳୀଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ।
निश्चित अशुभत्व दूर हेब शुभ फल प्राप्त करेंगे। आज शुभ अंक आपण को 7 शुभ रंग है नील। मीन राशि आज 12टी आपणकर घात बार हो स्वास्थ्यगत समस्या किसी देखादेव। शिक्षा क्षेत्र में मन न रही अन्य केउ आड़े हेले जीवाकू हेब। कर्ममय जीवन रे आदौ मन लगे ना। बिजनेस रे खराब रहिबो। चाकरी क्षेत्र में कौन सी एक कागज पत्र को नहीं असंतोष प्रकाश पाइब। प्रेम जीवन में आदौ भल ना। परिवार रे कौन सी एक कथा को नहीं झड़ सृष्टि हेब। अशुभत्व दूर पाई ब्राह्मण को भोजन दियंतु। निश्चित अशुभत्व दूर हेब शुभ फल प्राप्त करेंगे। आज शुभ अंक आपण 3 शुभ रंग है हलदी। प्रिय भ्राता ओ भग्नीगण जदि आपण मानू ये वीडियो भल लगुए ताले आपण वीडियो को सब्सक्राइब करंतु शेयर करंतु एवं लाइक मध्यम करंतु।